Alors, je vais un peu vous le présenter, ce séminaire. Ele vai apresentar esse seminário. Donc, bien sûr, je vais vous parler de la sexualité et de son importance dans la Certamente construction de la ele personne vai falar sobre a sexualidade e a importância na constituição da pessoa et aussi de son importance dans la vie. e também na importância sobre a vida, na vida. Voilà. Et on abordera ce thème de la sexualité sur différents plans. E a gente vai abordar esse tema da sexualidade em diferentes planos. Bien sûr, d'un point de vue théorique, Certamente, de um ponto de vista teórico, mais nous allons aussi faire du travail psychocorporel, a gente vai também fazer um trabalho psicocorporal, du travail symbolique avec les images, avec les paroles, um trabalho simbólico com as imagens e com as palavras. voilà. Et ça va être un travail, bien sûr, d'évolution personnelle pour chacun d'entre vous, Vai ser um trabalho de evolução pessoal para cada um de vocês, mais aussi, j'espère que ça nous permettra de comprendre comment aborder et travailler la sexualité en psychothérapie. e eu espero que isso possa também trazer a compreensão de como abordar a sexualidade, esse tema da sexualidade na psicoterapia. D'accord? Et puis voir peut-être certains thèmes particuliers, E talvez então poder observar alguns temas particularmente, comme le traitement de certains symptômes sexuels, como o tratamento de alguns sintomas sexuais et aussi la question du traumatisme. e também a questão do trauma. Hein? Voilà. Mais les analystes psycho-organiques ne sont pas des sexologues. Mas é importante dizer que os analistas psicoorgânicos não são sexólogos. Donc, nous ne traitons pas spécifiquement la fonction sexuelle. Então, a gente não trata especificamente a função sexual, D'accord, mais beaucoup plus comment la sexualité existe ou n'existe pas chez la personne. muito mais como a sexualidade existe, vive ou não existe na pessoa, ou não está sendo vivenciada. Comment, comment la sexualité parle aussi d'une histoire d'enfant, d'adolescent dans un milieu familial. Como também a sexualidade fala de uma história desde a infância, adolescência, enfim, na história do sujeito. On pourrait dire aussi d'ailleurs dans un milieu culturel. E no ambiente familiar e no ambiente cultural também. Et aussi comment, chez l'adulte, la sexualité peut être révélateur d'une problématique de couple. E no adulto, como a sexualidade pode ser mesmo revelador numa questão da dinâmica do casal. Alors, dans les généralités, Globalmente, na generalidade, je vais partir de ce que 2-3 personnes ont déjà dit sur la dimension première, primaire, vitale de la sexualité. ele vai iniciar a partir do que algumas pessoas colocaram da dimensão primária da sexualidade. Il faudrait que des personnes coupent leur micro. Alors, je vais d'abord parler de l'apparition de la sexualité dans le monde vivant. Então, ele vai falar sobre o aparecimento da sexualidade no mundo vivente. Hein? Parce que tout le monde, toutes les formes vivantes
Todas ne, as formas do vivente ne font pas appel à la sexualité. não chamam a sexualidade propriamente. Mais c'est dans l'évolution des espèces que la sexualité est apparue. E é na evolução das espécies que a sexualidade apareceu. Et la grande force de la sexualité, E a grande força da sexualidade c'est le mélange du patrimoine génétique des deux partenaires. a mistura dos patrimônios genéticos dos dois parceiros. Donc, la sexualité a ouvert à une évolution. A sexualidade abriu para uma evolução, à une évolution des espèces pour qu'elles s'adaptent mieux. a uma evolução das espécies para que elas possam se adaptar melhor. Mais la sexualité est au service de quoi? Mas a sexualidade está a serviço de quê? Eh bien, du point de vue de la biologie, Do ponto de vista da biologia, la sexualité est au service de l'espèce. a sexualidade está a serviço da espécie. D'ailleurs, dans beaucoup d'espèces, Então, em muitas espécies, les individus meurent après l'acte sexuel. os indivíduos morrem depois do ato sexual. Et ça montre que dans l'origine du vivant, E isso mostra que na origem do vivente, ce n'est pas pour l'individu la sexualité, não é para o indivíduo a sexualidade, c'est pour l'espèce. é para a espécie. Alors, c'est intéressant de commencer à réfléchir là-dessus, Então, é interessante começar a refletir sobre isso, parce que ça montre la puissance de la sexualité. porque isso já em si mostra a potência da sexualidade. Dans l'organisation du vivant, Na organização do vivente, chaque individu se protège, cada indivíduo se protege, mais la sexualité fait oublier la protection individuelle. mas a sexualidade faz com que esqueçamos a proteção individual. Donc, la sexualité transcende l'individu. Então, a sexualidade transcende o indivíduo. Est-ce que c'est divin? Est-ce que c'est diabolique? É da ordem do divino, é da ordem do diabólico. De quelle transcendance il s'agit? De qual transcendência que se trata? Et en posant la sexualité comme cela, E trazendo, colocando a sexualidade dessa forma, en regardant les comportements sexuels des hommes avec cette conception, olhando o comportamento sexual dos homens a partir dessa concepção, on peut commencer à observer podemos certains enjeux de la sexualité. começar a entender ou a observar algumas armadilhas sobre a sexualidade. Chacun d'entre nous, Cada entre nós, nous avons connu nós conhecemos, nós soit dans l'environnement social, seja no meio social soit dans l'environnement familial, ou no meio familiar, soit à un niveau personnel, ou no nível pessoal, comment la sexualité avait pu parfois dépasser notre raison. como a sexualidade ultrapassou o nosso racional. Et c'est une des dimensions de la sexualité, E se a gente fala das dimensões da sexualidade, cette puissance potentielle essa potência potencial
C'est au-delà de chacun. Está para além de cada também. D'ailleurs, quand on regarde les travaux de l'anthropologie, Inclusive, quando a gente olha os trabalhos da antropologia, tous les peuples, todos os povos, depuis la nuit des temps, desde a noite dos tempos, ont toujours eu des interdits sur la sexualité. sempre tiveram interditos sobre a sexualidade. Pourquoi? Por quê? L'être humain est un être social. O ser humano é ser social. L'homme est très faible physiquement. O homem é muito fraco fisicamente. S'il avait été tout seul, il n'aurait jamais survécu. Se ele ficasse sozinho, ele jamais sobreviveria. Et la grande puissance des humains, E a grande potência dos humanos c'est de créer des groupes solidaires. É criar grupos solidários. Et avec cette solidarité, l'homme a conquis toute la planète. E com essa solidariedade, o homem conquistou todo o planeta. C'est la force de l'homme de créer des groupes sociaux. É a força do homem criar grupos sociais. Mais quelle est la puissance qui explose les groupes sociaux? Mas qual é a potência que explode os grupos sociais? La sexualité. A sexualidade. Et donc, Então, les hommes ont fait cette expérience très tôt. Os homens fizeram essa experiência bem cedo. Pour protéger le groupe, Para proteger o grupo, eh bien, il a fallu encadrer la sexualité. Foi necessário enquadrar a sexualidade. Et donc, on protège, par exemple, le développement des enfants en interdisant l'inceste. A gente protege o desenvolvimento das crianças, interditando com o incesto. Voilà. Il y a des rituels pour créer des unions de couple. Existem rituais para criar uniões nos casais. Et tout ça, c'est pour protéger le groupe. E isso é para sempre proteger o grupo. Et donc, dans notre société moderne, Então, na nossa sociedade moderna, où le groupe valorise beaucoup l'individu, onde o grupo valoriza muito o indivíduo, la sexualité est parfois très peu encadrée. a sexualidade, algumas vezes, é muito pouco enquadrada. Et c'est probablement un des problèmes aujourd'hui dans notre monde. E, provavelmente, isso é um grande problema atual, no momento presente. Mais nous, en tant que thérapeutes, E nós, enquanto terapeutas, c'est important de savoir que quand on touche à la sexualité, é importante saber que quando a gente toca na sexualidade, on touche à une force très puissante. a gente toca numa força potente. Voilà. Donc c'est une force de création, comme certaines d'entre vous l'ont dit. É uma força de criação, como alguns de vocês trouxeram. Mais c'est une force qui peut dépasser l'individu. Mas é uma força que pode ultrapassar o indivíduo. Voilà. Donc c'est très important d'avoir la conscience. Então é muito importante ter a consciência de ce que peut représenter la sexualité. Do que pode representar a sexualidade. En termes de puissance. Em termos de potência. Alors, voilà, ça c'est un premier niveau que je voulais dire. Isso é primeiro nível que ele gostaria de trazer. Okay.
La deuxième chose que je voudrais dire, A segunda coisa que ele queria dizer c'est que en même temps, la sexualité est probablement une expérience tout à fait inouïe. ao mesmo tempo, a sexualidade provavelmente é uma experiência inuíta, inédita, Inouïe, ça veut dire qui est assez, comment dire, extraordinaire en quelque sorte. extraordinária, de uma certa forma. Hein, du fait de son intensité, Do fato da sua intensidade, du fait que c'est une puissance qui vient du fond de, de l'âme, de é l'histoire des uma, espèces, é uma potência que vem da profundidade da alma e da história das espécies, du fait que c'est une expérience qui est chargée d'énormément de sens, que é uma experiência carregada de sentido, enormemente, et du fait que c'est une expérience charnelle, e uma experiência carnal unique. única. Donc, la sexualité est pour les humains, pour l'homme, pour la femme, hein, je parle des adultes, hein, bien évidemment, adolescents, adultes. Hein. Ele está falando em relação à sexualidade adulta dos humanos, Oui. Est un domaine tout à fait particulier dans la vie personnelle et dans la vie amoureuse. é um campo particular na vida do humano, dans la vie particulière, Dans la vie personnelle et dans la vie relationnelle amoureuse. na vida pessoal e na vida relacional amorosa. Et il n'y a pas de forme idéale de sexualité, ça ne nous intéresse pas, ça. Não existe uma forma ideal de sexualidade, isso não nos interessa. Chaque personne, chaque couple a sa forme de sexualité. Cada pessoa, cada casal tem a sua forma de sexualidade. Mais ce qui est par contre important, agora, o que é, no entanto, importante, c'est que lorsque la sexualité a une place bonne dans un couple, quando a sexualidade tem lugar bom no casal, bonne dans une vie amoureuse, bom lugar na vida amorosa, ça nourrit vraiment l'amour. isso abastece e nutre verdadeiramente. Ça nourrit le couple, ça nourrit l'histoire amoureuse. Nutre a história amorosa e nutre o casal. Et on sait aussi que nós sabemos também lorsque la sexualité est vécue de façon désagréable, frustrante, e quando a gente sabe também que quando a sexualidade é vivida de uma forma desagradável, frustrante, ça peut beaucoup dégrader les relations de couple pode degradar muito as relações de casal et les relations d'amour. e também as relações amorosas, as relações no amor, né? Voilà. Donc ce n'est pas rien du tout. Então não é uma coisa pequena. Voyez, là, au travers de tout ce que je dis, on ne parle pas d'une fonction biologique, là. Através do que ele está dizendo, a gente não está falando nem um pouco de uma função biológica. Mais on voit bien combien la sexualité réveille une profondeur.
a gente está entendendo bem como a sexualidade acorda uma profundidade organique, orgânica, mais aussi une transcendance. mas também uma transcendência. Et c'est dans ce sens que nous pensons que la sexualité est importante pour les E é gens. nesse sentido que a gente pensa que a sexualidade é importante para o homem. Mais nous ne nous intéressons pas aux normes de sexualité. Mas a gente não se interessa sobre normas sobre a sexualidade. Il y a souvent, on voit dans les magazines A gente vê muitas vezes nas revistas où on parle de l'orgasme, etc. que se fala sobre o orgasmo, por exemplo. Pour nous, on ne cherche pas une performance. Para a gente não vai buscar nenhuma performance. On ne cherche pas une forme d'idéal sexuel. A gente não busca nenhuma forma de ideal sexual, mais une intégration de la sexualité dans sa vie. mas sim uma integração da sexualidade. Donc c'est très ouvert. Então é muito aberto. Voilà. Hein? Alors, ce que je peux rajouter encore, Para complementar ainda pouco, c'est que pour l'instant, je parle de la sexualité, j'ai parlé des adolescents et des adultes. ele falou na questão dos adolescentes e dos adultos. Il faut que je précise que ce n'est pas la même chose pour les adolescents et les adultes. Não é a mesma coisa no momento da adolescência e para os adultos. Pourquoi j'ai parlé des adolescents et des adultes? C'est parce que la pulsion sexuelle... Quando ele fala adolescente e adulto... C'est parce que la pulsion sexuelle proprement dite... É que a pulsão sexual propriamente dita... apparaît à l'adolescence. Vai aparecer na adolescência. Mais la sexualité ne commence pas là. Mas a sexualidade não começa aí. Il y a un psychanalyste français qui s'appelle Jean Laplanche. Psicanalista francês chamado Jean Laplanche. Et qui dit la chose suivante. Fala a seguinte coisa. Quand la sexualité arrive, quand la pulsion sexuelle arrive à l'adolescence, quando a pulsão sexual chega na adolescência, la place est déjà prise. O lugar já está habitado. Alors elle est prise par quoi la place? Ela já está habitado pelo quê, esse lugar? Eh bien, comment le bébé, le petit enfant et l'enfant est né à la vie psychique? Como o bebê e a criança pequena nasceu para a vida psíquica? Il est né à la vie psychique par son corps charnel. Ele nasceu para a sua vida psíquica pelo seu corpo carnal. Et le plaisir charnel dans la relation à la mère particulièrement. E o prazer carnal na relação com a mãe est quelque chose de fondateur de la psyché. É algo fundador da psique. Et Freud emploie le terme de sexualité infantile. E Freud vai trazer o termo de sexualidade infantil. Le corps a déjà fait l'objet d'un plaisir dans la relation à l'autre. O corpo já é
objeto de prazer na relação amorosa. Et donc, il y a déjà toute une histoire du corps Já tem toda uma história do corpo qui a été sous la dépendance d'un autre corps, celui de la mère. que já viveu na dependência de um outro corpo, que é aquele da mãe. Et donc, à l'adolescence, puis dans la vie adulte, Então, na adolescência e depois na vida adulta, la sexualité adulte a sexualidade adulta retraverse inconsciemment toute cette histoire. vai atravessar inconscientemente toda essa história. D'accord? Donc, bien sûr, la sexualité infantile n'a rien à voir avec la sexualité des adultes. Então, certamente, a sexualidade infantil não tem nada a ver com a sexualidade do adulto. Ce sont les pédophiles qui essayent de penser ça. São os pedófilos que procuram essa perversidade. Voilà. Les enfants n'ont pas de désir sexuel vers les adultes, ça n'a pas de sens. Não tem sentido nenhum o desejo sexual. Donc, quand on parle de sexualité infantile, ça n'a rien à voir avec la sexualité adulte. Então, quando a gente está falando de sexualidade infantil, não tem nada a ver com a sexualidade do adulto. Voilà. Mais le corps de l'enfant est excitable. Mas o corpo da criança é excitável. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'enfant a envie d'avoir des relations sexuelles, pas du tout. Isso não quer dizer que a criança quer ter alguma relação sexual, isso não existe. Il a une curiosité pour cela. Ele tem uma curiosidade sobre isso. Il a une curiosité parce que les adultes pensent beaucoup à ça. Ele tem uma curiosidade porque os adultos pensam muito sobre isso. Ils en parlent tout le temps indirectement. Falam muito indiretamente. Ils en rient. Se brinca, se ri sobre isso. Ou au contraire, ils font comme s'ils rejetaient avec mépris. Muitas vezes menosprezam também, como se fosse algo repugnante. Ils cachent des organes. Escondem a nudez do corpo. Et ils se cachent dès que la sexualité commence à apparaître entre les adultes. Ils se cachent dans la chambre, ils ferment. E se esconde também no quarto, né? Donc, les enfants sont très activés sur cette chose-là. Então, as crianças ficam muito ativadas sobre isso. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose là qui a l'air très intéressant. Eles sentem muito bem que tem algo ali que parece ser muito interessante. Hein? Soit parce que les adultes ont l'air vraiment excités par ça. Seja porque os adultos aparecem com muita excitação sobre isso. Soit que les adultes veulent toujours cacher cela. Ou que eles querem sempre esconder isso. Voilà, que ce soit l'un ou l'autre. Seja um ou outro. Ça montre que là, il y a un sujet très particulier. Isso mostra que aí tem tema muito particular. Voilà. Hein? Et on verra donc, ça stimule bien évidemment beaucoup les enfants sur cette question. Isso estimula, evidentemente, muitas crianças sobre esse tema. Et on verra ensemble aussi que dans le développement psychosexuel de l'enfant, E a gente vai ver que no desenvolvimento psicossexual da criança, la différenciation sexuelle est un moment très important. a diferenciação sexual é um momento muito importante. Un moment où le petit garçon, la petite fille investit son sexe.
o momento onde o menino ou a menina investe no seu sexo. Voilà. Donc, cette question de la sexualité qui traverse toute l'histoire de l'humanité, Então, essa questão da sexualidade que atravessa toda a história da humanidade, elle traverse aussi chaque individu, ela também atravessa cada indivíduo, de la naissance jusqu'à la mort. do nascimento até a morte. Hein. Et vous voyez que là, on s'éloigne beaucoup de la fonction de reproduction. E vocês estão vendo que a gente se afasta muito da função da reprodução. La sexualité, elle devient psychique. A sexualidade se torna psíquica. Hein. Elle ne vise pas uniquement à reproduire. Ela não tem a intenção unicamente da reprodução. Elle devient un lieu d'exploration personnelle, subjectif, Ela organique. se torna um lugar de exploração pessoal, subjetiva, orgânica. Voilà. Et elle devient bien évidemment une situation de rencontre et de partage avec autrui. E ela se torna uma situação de encontro e partilha com o outro. Hein. Et donc, on voit bien que, comment dire, l'acte sexuel O ato sexual n'est pas qu'une fonction, n'est pas qu'organique. não é apenas uma função, não é apenas orgânico, C'est beaucoup plus large. é muito mais amplo. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a, Inclusive, il n'y a plus de tabou à penser la sexualité des personnes âgées. inclusive, hoje em dia não tem mais um tabu de pensar a sexualidade de pessoas idosas. Récemment, au Japon, Recentemente, no Japão, un monsieur a créé un site de rencontre pour des personnes de plus de 80 ans. senhor criou uma plataforma de encontro para pessoas de mais de 80 anos, Incluant donc la dimension sexuelle. incluindo, então, a dimensão sexual. Ça a été un succès Isso incroyable. foi um sucesso incrível. Voilà. Donc, vous voyez, il y a de l'espoir. Então, vocês entendem que a esperança, ela está aí. Hein? Voilà, il y a toute la vie, il y a toute la vie pour explorer. Tem toda uma vida para ser sempre explorada. Okay. Je vais prendre le temps de vous parler de la sexualité infantile. Ele vai pegar um tempo para falar sobre a sexualidade infantil. Je vais essayer d'être rapide, pas trop long. Ele vai tentar não ser muito longo. Alors, c'est quand même Freud qui a mis la sexualité au centre de la personnalité. Então, foi Freud que colocou a sexualidade no centro da personalidade. Les premières découvertes de Freud As primeiras descobertas de Freud se sont faites autour de patientes que l'on appelait hystériques. foram feitas em torno de pacientes chamados histéricas. Freud était allé apprendre en France l'utilisation de l'hypnose. Freud foi aprender na França a utilização da hipnose auprès du professeur Charcot. junto com o Charcot. Et il a lui-même donc utilisé l'hypnose comme premier traitement dans son travail de neurologue, de neuropsychologue. E ele começou a utilizar ele mesmo a hipnose no trabalho dele enquanto neuropsicólogo, vamos botar assim, né?
Voilà. Et la première chose qu'il a découvert, E a primeira coisa que ele descobriu ce sont des traumatismes sexuels qui étaient refoulés. foram traumas sexuais que estavam recalcados. Et ces traumatismes sexuels refoulés E créaient esses, des symptômes de tra l'hystérie. e esses traumas recalcados criavam Les symptômes de l'hystérie. os sintomas histéricos. Voilà. Donc, dans sa première compréhension, Então, na sua primeira compreensão, eh bien, c'était les traumatismes sexuels vécus dans l'enfance era baseado nos traumas sexuais vivenciados na infância, qui créaient ensuite des névroses comme la névrose hystérique. que criavam depois a neurose como a neurose histérica. Voilà. Quand Freud a publié cela, Quando Freud publicou isso, ça a été un véritable scandale. foi verdadeiro escândalo Et la société autrichienne e a sociedade austríaca lui a l'a menacé professionnellement e mesmo ele sofreu ameaças profissionais de penser que toutes les femmes hystériques avaient été victimes de leur père ou de leur grand-père. de pensar que todas as mulheres histéricas tinham sido vítimas dos pais ou dos avós. Voilà. Mais Freud avait déjà découvert là quelque chose de très important. Mas o Freud já descobriu aí algo muito importante. Le refus de la société bourgeoise viennoise A recusa dessa sociedade burguesa vienense a poussé Freud à réfléchir différemment. estimulou assim, estimulou Freud a começar a pensar de forma diferente. Et il a commencé à penser que les enfants eux-mêmes étaient intéressés par la sexualité. E daí ele começou a pensar que as crianças, elas mesmas, estariam interessadas pela sexualidade. D'accord. Et donc, il est passé d'une théorie du traumatisme, Il a passé d'une théorie. du traumatisme Então, ele passou de uma teoria traumática, do trauma, à une théorie du fantasme. para uma teoria do fantasma, Voilà. Hein. fantasia. C'est une des critiques que l'on peut faire à Freud. Uma das críticas que a gente pode fazer a Freud D'avoir trop abandonné la théorie du traumatisme. de ter abandonado demais, de ter muito abandonado demais a teoria do trauma. Voilà. Mais, en même temps, Mas, ao mesmo tempo, la théorie du fantasme lui a permis de découvrir des choses très intéressantes. essa teoria sobre as fantasias pôde permitir a que ele descobrisse coisas muito interessantes. Et je vais essayer de résumer ce qu'il nous a appris. Ele vai tentar resumir aqui uma parte. Voilà. La première chose, c'est que le plaisir, c'est ce qui nous donne envie de vivre. A primeira coisa é que o prazer é o que nos dá vontade de viver. Et chez le bébé, E no bebê, eh bien, ce qui
l'attire dans le monde des humains, o que atrai o bebê para o mundo dos humanos c'est le plaisir qu'il va y trouver. é o prazer que ele vai encontrar. Entre parenthèses, Entre parênteses, une personne parmi vous a parlé du toucher. alguém falou sobre o toque. On sait aujourd'hui que l'hormone du plaisir est l'ocytocine. Hoje em dia, a gente sabe que o hormônio do prazer, a ocitocina, Et que l'ocytocine se déclenche dans le toucher. ela se estimula, ela se deslancha através do toque. Et bien évidemment, la sexualité chez les adultes E, evidentemente, que a sexualidade nos adultos est une occasion pour se toucher beaucoup. é uma ocasião para que a gente possa se tocar bastante. Et le bébé, lui, est perpétuellement dans une relation par le toucher. E o bebê está sempre numa relação através do toque. Okay. Donc là déjà, on a une notion globale du plaisir. Aqui a gente já tem uma noção global do prazer. Donc vous imaginez déjà que un bébé qui a été mal touché, Aí a gente já pode imaginar que um bebê que foi mal tocado, un bébé qui a eu des carences dans le toucher, um bebê que teve carências em relação ao toque, aura probablement dans sa vie d'adulte des problèmes avec la sexualité. provavelmente vai ter na sua vida de adulto problemas em relação à sua sexualidade. Je fais une autre parenthèse. Um outro parênteses. Ce que l'on a découvert après Freud, O que a gente descobriu depois de Freud c'est que le bébé et le petit enfant ne découvrent jamais tout seul le plaisir. o bebê e a criança pequena nunca descobrem completamente sozinho o prazer. C'est parce que les parents, eux, sentent le plaisir que le bébé a le plaisir. É porque os pais, eles sentem prazer que o bebê pode sentir prazer. Autrement dit, De forma diferente, la transmission du plaisir, a transmissão do prazer elle est du parent vers l'enfant. é dos pais na direção da criança. Si, quand on porte le bébé ou quand on le touche, le parent n'a pas de plaisir, Quando os pais seguram o bebê ou tocam, e os pais não sentem prazer, le bébé n'aura pas de plaisir. o bebê não vai conseguir sentir prazer. Voilà. C'est pour ça que le rapport au plaisir des parents est déterminant dans la construction du sentiment de plaisir. Então, é por isso que essa relação do prazer com os pais, nessa relação com o prazer, é determinante na construção do prazer do bebê. Okay. Donc ça, c'est pour le toucher. Isso se refere ao toque. Voilà. Ensuite, ce que Freud a découvert concerne les besoins physiologiques. Depois, o que Freud descobriu se refere às necessidades fisiológicas. Et ça commence par l'oralité. E começa pela oralidade. Bien sûr, le petit bébé a besoin de se nourrir et de téter. Certamente o bebê precisa se alimentar, se nutrir e amamentar.
D'accord. Mais rapidement, Mas rapidamente, ce n'est plus le besoin de se nourrir qui est important. não será mais a necessidade de se alimentar propriamente fisiologicamente. Ce qui devient important, c'est le plaisir de la O que, rencontre o que se torna importante é o prazer do encontro autour du nourrissage. em torno da amamentação. Et ça, c'est une idée très importante E isso é uma ideia muito importante, que le plaisir que le besoin physiologique se transforme en érotisme. que a necessidade fisiológica se transforma em eros, num erotismo, num erótico, Voilà, une érotisation. D'accord? uma erotização. Voilà. Et toute notre vie, nous gardons, bien sûr, les traces de cette expérience. E toda a nossa vida a gente vai guardar, manter os traços, as impressões dessa experiência. Et vous le savez, le premier contact de l'enfant, c'est avec le regard. Então, vocês sabem que o primeiro contato da criança é através do olhar, Puis ensuite, c'est à travers regard et nourriture autour de la bouche. depois olhar e a boca, através dos alimentos, enfim, do prazer da boca. Et le premier chemin pour tomber amoureux, E o primeiro momento, contato, para a gente se apaixonar, ça commence avec les yeux. começa com o olhar. Et le premier oui, généralement, se manifeste par un baiser. E o primeiro sim, normalmente, se manifesta pelo beijo. Et on voit là comment, même chez l'adulte, le jeune adulte, l'adulte, comment ces traces très primitives E aí a gente vê como, nos adultos, esses traços tão primitivos continuent à être le premier chemin suivi continuam a ser o primeiro caminho seguido pour tomber en amour. para a gente se apaixonar. Okay. Alors, ce qui va être essentiel dans la vie du petit enfant, O que vai ser essencial na vida da criança pequena c'est bien évidemment qu'il puisse faire ces expériences de plaisir, é que ele possa fazer essas experiências do prazer, mais qu'il ne reste pas accroché à cette jouissance. mas que ele não se fixe nesse gozo. D'accord? Sinon, la vie s'arrêterait à la mamelle, au mamelon, au sein de la mère. Senão a vida ela vai parar no mamilo da mãe. D'accord? Et Esse que é o perigo. tous les parents connaissent cela, comment petit à petit, il faut inviter l'enfant à grandir. E todos os pais conhecem isso, né? De como aos poucos é necessário ir convidando a criança a crescer, En quittant des formes de plaisir para que ele possa ter outras formas de prazer, pour trouver d'autres formes de plaisir. encontrar e viver outras formas de prazer. D'accord? Voilà. Alors, quand les choses se passent bien, les enfants sont toujours d'accord pour grandir. Quando as coisas se passam bem, as crianças estão bem de acordo para crescer. Mais alors, que devient ce qu'ils ont dû abandonner?
Agora, o que acontece com o que eles precisaram abandonar? Eh bien, pour Freud, Para Freud, ce qu'on abandonne n'est jamais vraiment abandonné. do que é abandonado nunca está realmente abandonado. Pourquoi avons-nous besoin toujours d'une petite cigarette, d'un petit verre à boire, d'un petit carré de chocolat? Por que a gente precisa de uma bebida, de um cigarro, de um chocolate? Et ça semble tellement important. E isso realmente muitas vezes tão importante. C'est comme si on avait au fond de nous toujours cette trace de cet immense plaisir. É, é esse traço de de grande prazer. Ok. Alors, notre vie ne s'arrête pas à ce que l'on met dans la bouche, A nossa vida não para no que a gente coloca na boca, mais si l'on observe tous les adultes, ils ont tous, mas ils ont tous ce besoin oral. observando todos os adultos, todos eles, todos temos esse prazer oral, Avec les dérives pathologiques comme l'anorexie ou la boulimie. com os desvios patológicos como a anorexia, a bulimia. Voilà. Et c'est là où Freud parle de son inconscient à lui, l'inconscient freudien. E é aí que o Freud traz o inconsciente, l'inconscient freudien, Hein, oui. o Hein. inconsciente freudiano, C'est-à-dire que ce que l'on a dû abandonner par castration, on appelle ça la castration en psychanalyse, hein. o o que a gente precisou abandonar por uma castração, On ne peut plus rester accroché au sein de sa mère. a gente não pode ficar pendurado no seio da mãe, Eh bien, ça reste à l'intérieur de soi en tant que fantasme. fica internamente enquanto uma fantasia. Et alors, c'est amusant d'imaginer Então é engraçado imaginar que chaque fois qu'on prend son morceau de chocolat ou qu'on prend son verre de rosé, cada vez que a gente pega um pedaço de chocolate ou uma taça de vinho, on retourne inconsciemment vers le sein de sa mère. a gente pode estar voltando inconscientemente para o seio da mãe. Voilà. Et vous entendez là, vous commencez à entendre toute la profondeur de la sexualité. Então, aqui a gente já vai entendendo toda a profundidade da sexualidade. Parce que quand, à la puberté, la sexualité vraiment va arriver, Porque na puberdade, quando a sexualidade vai realmente florescer, eh bien, elle va reprendre ce chemin-là. ela vai retomar esse caminho, Voilà, avec bien sûr les choses positives et aussi les choses qui se sont mal passées. com os aspectos positivos e os aspectos que não foram bem vividos ou mal vividos. Ok, voilà. Alors, donc l'enfant, lorsqu'il va, le bébé, lorsqu'il va grandir, Então, o bebê, quando vai crescer, enfin, c'est pas tout à fait ça. Au début, le bébé peraí, pense, então, no início, o bebê pense que c'est lui qui est à l'origine de ce qu'il vit. pensa que e sente e vive que é ele a origem do que ele vive. Tudo se, inicialmente, tudo se origina na sensação dele próprio. Voilà, il ne conçoit pas cognitivement que c'est sa mère et c'est l'environnement maternel qui lui procure ce plaisir.
Ele não concebe cognitivamente que é a mãe ou o entorno materno que traz o que ele está vivendo. Voilà. Et donc, au début, pour lui, la mère, c'est une partie de lui. Então, no início, a mãe é uma parte dele mesmo. Voilà. Et puis, en grandissant, vers 7, 8 mois, Crescendo um pouquinho, em torno de 7, 8 meses, il va comprendre que c'est sa mère, son environnement maternel qui lui procure du plaisir. ele vai entender que é a mãe, o ambiente materno, que vai trazer esse prazer. Et que donc son plaisir dépend de sa mère. Então, o prazer dele depende da mãe. Ça devient une crise importante. Isso se torna uma crise importante. Hein? On parle du narcissisme primaire, E le, aqui le moment où il pense qu'il est l'origine de son plaisir, a gente fala em narcisismo primário, um momento que ele pensa que ele é a origem de tudo, et on parle de narcissisme secondaire, e a gente fala de narcisismo secundário, le moment où il comprend que ce n'est pas lui qui est à l'origine du plaisir. Mais no momento que ele compreende que não é ele a origem do prazer, mas o outro. Alors, comment va faire le bébé qui devient un petit enfant pour traverser cette crise? E como é que então o bebê vai fazer para atravessar essa crise? D'accord. Alors, il a plusieurs solutions à sa disposition. Ele tem algumas soluções para isso. D'abord, il est en train de grandir et il a la possibilité maintenant de commencer à marcher, à se déplacer. Ele está crescendo e vai aos poucos encontrar a capacidade da marcha e de poder se deslocar. Et donc, son autonomie devient une source de plaisir. Então, a sua autonomia se torna uma fonte de prazer. Et donc, il prend plaisir à se débrouiller tout seul. E ele vai sentir muito prazer em de buscar essa independência. Et à commencer à développer ce qu'on appelle l'auto-érotisme. E começar a desenvolver o que a gente chama autoerotismo. C'est lui qui se procure du plaisir. Ele que vai explorar e sentir o seu prazer. D'accord? Et puis, dans son corps, hein, E então, no seu corpo, ce qui devient maintenant de plus en plus présent, o que se torna cada vez mais presente ce sont ses muscles à lui, son squelette. é essa sensação dos músculos e do esqueleto, Et aussi, de façon très présente, ses sphincters. e também, de uma forma muito presente, os esfíncteres. Et alors, quand il comment dire, dans la période de l'oralité, No período oral, il a créé un idéal ele criou um ideal qui est cette situation où il est nourri et il est comblé. é essa situação onde ele é nutrido e ele se sente completado, né? Voilà. Ça a été son premier idéal qu'il a gardé dans l'inconscient. É o primeiro ideal que ele guarda no inconsciente.
Mais il a perdu cet idéal, Agora, ele perdeu esse ideal, puisque maintenant il est séparé de la mère porque agora ele está separado da mãe, ele se et separou, qu'il se a, diferenciou et qu'il a dû renoncer à téter le sein. e precisou renunciar ao seio da mãe. Et donc, il y a maintenant un deuxième idéal qui apparaît, E agora tem um segundo ideal que aparece, c'est son autonomie motrice, é a sua autonomia motora, et qui se traduit dans son identité intime, que se traduz na sua identidade íntima, dans la possibilité de faire caca ou de retenir ce qu'il a à l'intérieur de lui. na possibilidade de fazer o cocô ou reter. Voilà. D'autant que maintenant, c'est la mère qui lui demande. E ainda mais agora é a mãe que está pedindo. Maintenant, c'est pas lui qui demande à téter, c'est la mère qui lui demande quelque chose. Agora não é mais ele que pede para o seio, né? Mas é a mãe que está pedindo alguma coisa para ele. Voilà. Et ce qu'il a à l'intérieur de lui, O que ele tem dentro dele. voilà, et toutes les sensations aussi liées à la muqueuse anale, E todas as sensações ligadas à mucosa anal, il lui donne donc une perception chargée de plaisir quand il retient ou quand il lâche. que também dá uma percepção do prazer quando ele retém ou ele solta. Va devenir un nouvel espace d'érotisation de son corps. E isso vai se tornar um novo espaço de erotização do seu corpo. Absolument. Hein? Avec aussi là toute une dimension. Alors, je n'ai pas parlé de l'agressivité dans l'oralité. Ele não falou da agressividade, da dimensão agressiva na oralidade. Dans l'oralité, l'agressivité, elle est dans le fait de mordre. Na oralidade, a agressividade vem com o fato de morder. Voilà. Et il est assez fréquent qu'il y ait des jeux dans la sexualité autour de ça. E é muito frequente que tenha jogos na sexualidade em torno disso, Autour de mordiller avec les dents, etc. C'est assez courant. em torno de mordiscar, né? De mordidas. OK. Et du côté de l'analité, E do lado da analidade, il y aura toute une, comment dire, une dynamique de plaisir vai ter toda uma dinâmica de prazer autour de l'activité de retenir em torno da atividade de reter ou au contraire une forme de passivité dans le lâcher. ou, ao contrário, uma forma de passividade no sentido de soltar. Voilà. Freud disait que l'enfant est un pervers polymorphe. O Freud dizia que a criança é um perverso polimorfo. Qu'est-ce que ça veut dire? O que significa? Ben, ça veut simplement dire, non pas qu'il est pervers, l'enfant n'est pas pervers, Não é que é perverso, mais c'est qu'il est ouvert aux expériences de plaisir. é que ele está aberto às experiências de prazer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, toute, comment dire, la dimension érogène de l'analité. Isso é a dimensão erógena da analidade. Okay. Voilà. Et l'idéal, donc, est ce qui est à l'intérieur du corps, hein, le bâton fécal, comme on dit. O que se passa nesse momento é através das fezes, é o nosso cocô. Tout à fait. Alors, vous savez, hein, par exemple, il y a des adultes qui passent beaucoup de temps dans les toilettes.
Tem crianças e depois pessoas que podem ficar muito tempo no banheiro, que On a l'impression, inclusive oui, oui, precisam. voilà, comme si c'était quelque chose, un espace qui était vraiment porteur de quelque chose pour eux. Que pode ser um espaço que traga alguma coisa mais importante. Même des fois, on voit dans des appartements, quand on va chez des amis, etc., Às vezes, quando a gente vai em determinados apartamentos, où il y a des livres, il y a des tas de choses dans les toilettes. que pode ter livros e revistas e várias outras coisas nos banheiros. Et on a l'impression qu'il s'y passe dans ces toilettes, c'est un espace vraiment euh, où on prend du E bon temps. o que acontece no banheiro, né, pode ser algo assim de uma ordem mais metafísica. Et donc, c'est peut-être bien des traces E isso pode ser esses traços também de tout cela. Hein? de tudo isso. Voilà. Hein? Je vais un peu vite, hein, je vais un peu vite. Hein. Ensuite, donc l'enfant, toujours en grandissant, hein, aux alentours de 3 ans et demi, 4 ans, va, Depois a criança crescendo, em torno de 3 anos e meio, 4 anos, va surtout s'intéresser à la différenciation sexuelle. vai se interessar na diferenciação sexual. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte Ele vai se dar conta qu'il y a des garçons et il y a des filles. que existe meninos e meninas. Avant, il a bien vu que ce n'était pas pareil. Antes ele via que não era igual, Mais ça n'avait pas de sens. mas não tinha nenhum sentido, Comme la différence de couleur des cheveux. como a diferença da cor dos cabelos. Ça n'avait pas de signification intime. Não tinha nenhum significado íntimo. Mais à partir de 3 ans et demi, 4 ans, l'enfant se rend compte Mas a partir de 3 anos e meio, 4 anos, a criança vai se dar conta que l'on est soit un garçon, soit une fille. que existem ou os meninos ou as meninas. Et c'est une nouvelle crise. E isso é uma nova crise, Une crise très, très, très forte. Hein, e que é bem forte, parce qu'on ne peut plus être tout. porque a gente não pode mais ser tudo. Et on ne choisit pas non plus. E a gente não escolhe. D'accord? Donc c'est une vraie crise. Então, isso é uma verdadeira crise. Si on est une fille, on ne sera jamais un garçon. Se a gente é menina, a gente não vai ser menino. Si on est un garçon, on ne sera jamais une fille. Se a gente é menino, a gente não vai ser menina. C'est vraiment une castration très forte dans les É, possibles de la vie. é uma castração bastante forte em termos das possibilidades da vida. On n'est plus tous les possibles. Nem tudo é possível. D'accord? Donc c'est un espace, c'est un passage compliqué, É uma passagem complicada, hein, chargé d'enjeux identitaires, que tem muitas armadilhas em torno da identidade, d'accord? de jogos e desafios em Voilà. relação à questão da identidade. Et une des façons de traverser cette crise, E uma das formas de atravessar essa crise c'est d'investir son propre sexe. é investir o seu próprio sexo. Alors, dans la maturation neurologique, Na maturação neurológica, d'accord, les sensations liées à la miction urinaire, as sensações ligadas pelo ato de urinar, voilà, quand on fait pipi, quoi, hein, então, né, quando a gente está fazendo xixi, ce sont des sensations qui sont plus tardives que les sensations anales. são sensações mais tardias do que a sensação anal, do ponto de vista dessa conexão consciente. Voilà, et elles sont plus subtiles. E são mais sutis também.
c'est aussi, et ça va favoriser, c'est ça aussi qui va favoriser la prise de conscience du sexe. Isso é que vai favorecer a conscientização do sexo. Voilà. Et donc, quand l'enfant traverse cette crise de l'identité sexuelle, Quando a criança atravessa essa crise da identidade sexual, il va investir son sexe. ele vai investir o seu sexo. Et le sexe va devenir un nouvel idéal. E o sexo vai se tornar um novo ideal. C'est pour ça que les enfants aux alentours de 4 ans, É por isso que a criança, em torno de 4 anos, ils aiment bien se promener tout nus en se montrant gosta, tout nus. gosta de ficar pelado, se mostrando. Voilà. Les enfants plus petits, 2 ans, 3 ans, quand ils marchent tout nus, c'est pas un problème, c'est comme ça, voilà. Com 2, 3 anos, isso não é um lugar. A criança, ela anda pelada, mas é diferente. Voilà. Mais 4 ans et demi, Com l'enfant joue, 4, il com joue 4, avec, 4 anos e meio, tipo isso, aí a criança começa a brincar com isso. voilà, il joue avec le fait qu'il se montre tout nu. É uma brincadeira de se mostrar através do seu corpo sem roupa. Voilà. Está se Et mostrando. tout à fait. Et bien sûr, donc son identité, son idéal devient maintenant, se relie à son sexe à lui. A sua identidade, o seu ideal, nesse momento, está ligado com o seu sexo. Voilà. Alors, les enfants ont des perceptions anales, génitales. As crianças têm percepções anais, genitais. Parfois, ils se touchent d'ailleurs. E, em vários momentos eles se tocam. Voilà, hein. Certains enfants, comment dire, parfois ont des activités à caractère masturbatoire. Algumas crianças também vão já ter atividades masturbatórias. Voilà. Et tout ça demande un accompagnement, hein, pour que l'enfant intègre petit à petit les règles sociales. E isso demanda, aos poucos, também um acompanhamento para a criança poder ir integrando a questão e as regras sociais. Voilà, hein. Et donc, bien sûr, une fois que l'enfant a une identité sexuelle, Então, sem dúvida que a criança tem uma identidade sexual, la question de l'Oedipe va se poser parce a qu'il questão, a va questão remonter le do, couple parental. então, a questão do Édipo vai se colocar, Oui, continue, parce que l'enfant va voir le couple parental porque a criança vai ver o casal parental comme la rencontre des deux sexes. como um encontro dos dois sexos. Voilà. Et là, ça va lui poser des tas de problèmes. E isso já vai trazer vários questionamentos, Parce que lui est exclu de ce couple. porque a criança está excluída desse casal. Voilà. Hein? Okay. Donc, ce que l'on voit à travers de ce bref exposé, O que a gente vê através dessa breve apresentação, c'est que le corps a une histoire déjà érotique. é que o corpo já tem uma história erótica Et que les lieux de la sexualité future, e que os lugares da sexualidade futura, les lieux charnels de la sexualité future, o carnal da sexualidade futura, ont comment dire, ont une histoire et une tem histoire relationnelle.
tem uma história e uma história relacional. Et donc, lorsque à l'adolescence, la sexualité arrive, Quando na adolescência a sexualidade chega, la pulsion sexuelle, a pulsão sexual, eh bien, il y a déjà toute une histoire à ces endroits-là. já tem toda uma história, todos esses lugares. D'accord? Une histoire au niveau du corps personnel, Uma história em torno do corpo pessoal, mais aussi l'histoire de tout ce qui s'est passé avec les adultes qui ont accompagné l'enfant. e uma história também com tudo que se passou com os adultos que acompanharam a criança. Ben oui. Hein? Est-ce que tout ça s'est passé assez facilement? Será que tudo isso se passou de uma forma fácil? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'injonctions négatives autour de cette Ou teve injunções negativas em torno disso? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a pu se construire dans une forme d'autonomie et de plaisir? O que pôde se construir em torno da autonomia, do prazer? Est-ce que ça a fait l'objet de beaucoup de paroles négatives? Ou foi objeto de, Bonnes paroles négatives? e existiram muitas falas negativas, palavras negativas? Est-ce que le corps de l'enfant a été respecté? Será que o corpo da criança foi respeitado? Est-ce que le corps de l'enfant était la propriété des adultes? Será que o corpo da criança foi desrespeitado, sendo uma propriedade do adulto? Et que au moment des toilettes ou des soins, Mesmo assim, no momento assim de, do banho ou dos cuidados, enfim, como isso era tratado? oui, est-ce que c'était respectueux ou irrespectueux? Se foi respeitado ou não respeitado? Est-ce que les lieux de la sexualité, comme le sexe par exemple, étaient comment dire, considérés? O sexo foi considerado Ou est-ce que c'était quelque chose qui était rejeté? ou era algo rejeitado? Qu'est-ce que les adultes montraient eux-mêmes de leur propre sexualité? O que o adulto mostrava da sua própria sexualidade? Dans leurs paroles, Nas suas dans palavras, leurs gestes? nos seus gestos. Voilà. Vous voyez combien toute cette histoire d'enfant Vocês podem ver de como toda essa história da criança constitue la base de l'identité sexuelle de l'adulte. constitui a base da identidade sexual do adulto. Et quand la pulsion sexuelle va arriver à l'adolescence, E quando a pulsão sexual chega na adolescência, eh bien, il va falloir traverser tout cela. Ça va réveiller toutes tous ces isso niveaux. vai, isso vai despertar toda essa história anterior. Voilà. Hein. C'est pour ça que en psychothérapie, É por isso que em psicoterapia, par rapport à des problèmes sexuels, em relação às problemáticas sexuais, la question infantile n'est pas à négliger. a questão na infância não pode ser negligenciada.
Alors peut-être je voudrais rajouter aussi que, bien évidemment, les séductions sexuelles des adultes sont très graves. Complementando também, evidentemente, as seduções sexuais dos adultos é muito grave, Ok. Parce que l'enfant n'est pas mûr pour la sexualité des adultes. porque a criança não está maduro para a sexualidade do adulto. Et quand les enfants sont exposés à la sexualité des adultes, E quando as crianças ficam expostas à sexualidade do adulto, c'est une expérience qui est très dévastatrice. é uma experiência muito devastadora. Pourquoi? Porque Parce que les enfants ont besoin d'un amour confiant, Porque as crianças precisam de um amor onde elas possam dans, le- confiar, dans lequel l'adulte devient et reste un repère. aonde o adulto é e precisa se manter como uma referência. Voilà. Et lorsqu'un adulte agresse sexuellement un enfant, E quando um adulto agride sexualmente a criança, il trahit profondément la sécurité de l'enfant vis-à-vis de l'adulte. ele trai uma traição profunda em relação à segurança da criança. Ça, c'est le premier niveau. Isso é o primeiro nível. Et parfois, en plus, l'adulte enferme l'enfant dans un secret. E às vezes também o adulto vai aprisionar a criança num segredo, Qui fait que l'enfant se coupe, se clive par rapport à son propre milieu familial. e isso cria que a criança faça uma clivagem interna em relação ao seu ambiente. Voilà, hein. Parfois, lorsque les adultes qui abusent des enfants sont des adultes gentils, Quando o adulto que abusa da criança é um adulto gentil, l'enfant peut éprouver une forme d'excitation a criança pode sentir uma forma de excitação autour des zones érogènes, em torno das zonas erógenas, d'accord, et ça va créer chez lui des e isso fixations pode criar nele uma fixação, parce que c'est une excitation très envahissante pour lui. porque é uma excitação muito invasora. Et donc, cet enfant immature Então, essa criança que é imatura va être beaucoup trop précocement vai ser muito precocemente habité de sexualité. habitada pela sexualidade. Et ça va le perturber beaucoup dans son développement. E isso pode perturbá-la muitíssimo no seu desenvolvimento. Et ça pourra déclencher souvent une hypersexualisation, E isso pode deslanchar frequentemente uma hipersexualização, comme s'il y avait une excitation qui ne pouvait jamais s'arrêter. como se tivesse uma excitação que nunca pode terminar. Et donc, ça aussi, c'est très nocif, même si apparemment, ça n'a pas été violent. Isso também é muito nocivo, mesmo se não houve violência. Ok, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire autour de la sexualité infantile. É o que ele quis trazer em torno da sexualidade infantil.